بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد الصادق الأمين، صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة ومن النار، فأجرنا منها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الله تعالى حمد وثناء نام تعرف الشمشة. الله تعالى شكر دي الله يا ناري، الله يرحمة بغيري على شهر رمضان. رمضان نشر آخر حصة الثلث الآخر. أي الله تعالى على حياة الأمغربي، الله تعالى على بيار المنوغري، حتى كالا روزاي دوري مواصل دوري قيام الليل دوري أو أنيان بلا بلا خامك دوري. الحمد لله مريجي ترى أجونا بيار الماسد ترى فارنة نفاره ورزة ترى أسو ترى فارورا تو خما مانوش فاريوري نقولي والعياذ بالله. هذا بخورة المجيء تاكيجي رمضان مش آيوري برايوري بيأكل منتظر كنتو مانوش بخورة المجيء تاكيجي بيان بينان مشيرو أربعينيا تايبوي إنما مجيء كناغري ستونو يري إنما مجيء كناغري باراغري يري. الله تعالى عبادت غري، الله نبي سنة ري فادي، الله نبي سنة ري ماني. الله تعالى يكون توحيد أجا बहुत दिन पर्यंत अनारतुन दुराशिला करना करी रमजान और खामलेर मुसरफर लेरे दवाम लेरे टांगलेर नॉर्मल देश है। तो ये गफूर सत्फाई वखताविन बिदा व अख्ताअ तक़अ फी الأعياد. إذا खतावियो आला मुसलमान करोला बोली कुशीर दुआ बसर बोलते इजा से उगा हफ्तर बोलते इजा से शुक्रवार दिन मुसलमान ईद अंदिल्ला रमजान और बादे وإذا سي عيد الفطر أبو برم إذا سي حجر موسم المجيء عيد الأضحى قربان الدين. تقول إذا المجيء الله تعالى الله الشريعة المجيء كوش خامم كرك دين غرق غريفاري. تقول الله أرفض ما نشكر سبحان الله كأنه ترى بدأ خام نقول هندامش دين مونتان دانو ترى الشريعة تندام بدات براوي نعوذ بالله. ومسلمان بدات خديا طلبوا لي جهنم المجيب وجاي مود دي بلاد خام يعني مدور نوزيش يعني كلابر نوزيش يعني جهنم الجود كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذ الله إسلامي إذا ما يكوش ويقول له لي إجازة تركي، ولكن بدات خديا خنا حالة المجيء قولي والله ولي إجازة نار كي. تقول بدع وأخطاء خديم بدأت كل يوم جاء أخطاء غلط حمق الله وتقع في الأعياد. احذر أخي المسلم وأختي المسلمة ومسلمان باي مسلمان بوي مشير من كل ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كي تشير لكم ده زي خنا كم خام زي خنا كم خطأ قول فعل الله نبي سنة الأولى بدي أنا توشير كاتبي خبردار. خلنا النبي المخالف نبريبي نبي المعصية نبريبي. فالخير كله في اتباع. على الله بقولي تمام كاميابي نبي لك اتباع المنهج حتى يدته. والشر كله في الابتداء. على الله بقولي ناكاميابي بدأت النجي دين المدين نادي
نبي نابر دي ناخذ إن خامك ومما يجب الحذر منه أخذ الله وليه إذا ما يه خصوصي وليه مشير وليه تكبر ده دور تكبر ده اعتقاد بعض الناس مشروعية احتيال ليلة القدر سيئة إيه سانغولي مشهور لي إذا بديان إعلامي خدوم من شيء عجيبا مليو قيام الليل وري إحياء ليلة العيد ليلة المجيء زنكي يا رجال ذكر المجيء إحياء الجيء إن الله راتبة وري أيضا مجيء إن الله ناي سيئة ين بوزا وري خام الليل ويبو بريدنا وريبو ولم يثبت في ذلك حديث صحيح إذا رأت المجيء عبادة ليلة راتبة إحياء قرن ومراتيا رجال الجدينهم إن الله صحيح خبر المجيء أخذ الله وليه ين خاموناي تقول وأما من كان معتكفا العشر فالسنة إحياؤها إذا تراني كي تجدين الله وليه اعتكاف الشيء إتر الله وليه إحياء أو كان يقوم سائر الليالي فلا حرج أن يقوم ليلة العيد إذا تراني كي حرة مجيء إحياء غيره إتر التام گزارا غيره إتر الله وليه راسه أما زترا بسطينا غريبو ماشتينا غري سلام إذا كتم يو إحياء ليلة القدر غريبو عبادة ليلة عندي لنا أقلمبريا دي نمبر بداكي هم إذا ما جد أخذ خنا زكاة خنا دشر التكبير الجماعي بصوت واحد بيأكل من يدش خنجزان كل خنجزان دواميره موسيقى ما يو ذكر جماعي تكبير الكفاتي بيأكل نخلو عندي لنا تكبير خويله ذات التكبير كتوهم ده فواتي دش خنزان مليونه एक आवाज दोये एक मातली रखा इंदिल्ला पैदा तीन नंबर गलत खाम इधम में जहाज़ दे बयान बना इख्तिलात النساء بالرجال في بعض المصليات بعضه इदखाल मजी इदखाल दे जागम मजी मुसल्ला मस्जिद वगैरह बेरान बिड़िया नादिया बिफुरुश इतना एकत्तरोये इंदिल्ला सिस्टम ओ इंदिल्ला रास्ता मजी मोयफाइन मोरतंडीरे कुबाती ओ इन बशीर खराब जिनिस खतर जिनिस ومصافحة غير المحارم इंदिल्ला इधर नाम ले इधर कुछ मजे غير المحارم वाले मुसाफहा غير मुसावान मुसावागरन अस्सलाम वालेकुम ये हाथ ले हाथ मिलाद غير المحارم زين ले मोरतंडी मायवंडी शरीयत मजे हराम हाथ हाथ दर अलगा खन्नून अलगा माशाअल्लाह उन्ना मसीने हाथ ले हाथ मिलाना गरीब दे इन मगने ते मुसलमान और फुंडे मुसलमान और बेडियंदी जानता है हाथ मिलाते फुनिलो من بنات العمومة توسع تبين لي إذا كوش مجيء ملنا غريبة إن الله والخؤولة خلق بين لي أدنى غريبة تقولين إن السعسولة فوت وبينه إتر البيوي إن الله خلق بينه إتر البيوي وذوي الأعمام وزوجات الأعمام والأخوال سعيا إنما من شيء مسلم دابي لروس كنتو كسودنا وجوس زوجات الأعمام ساسي هذا ساسي هذا معزلات إزدشمنا معزلات تجارة لكن شريعة المجلسيان ناجائز غريبين جائز غريبة ربنا إن الله ساسي كله يديه حد من النواري إن الله مامي كله يديه موبايل كله حد من النواري فالحذر الحذر مشير تاكيس ورد المجيء متنوريس سالم برر قطع ترك سنة من سنن العيد إذا زين سنة تقل أسه إن ترفضر نيانا كان برتبوت له تلا على سيوم تويوم نزاني ترى على ذكر تفسر قريه زين صحيح سنة تقل أسه إن توي على عمل بالجوم طرف قريه نويوم طرف بالجوم نمبر تخصيص أيام العيد لزيارة القبوريان بشي عرب كومبوتر فازا خاصة بنغلاديش باكستان ومجي كي تخصيص أيام العيد لزيارة القبور وتجديد المآتم والأحزان إذا الدين مجي قور زيارة بالتزام وما بعض ما نش إذا الناس تقول أخواني بكرة زيبو
বাপ মসজিদ, মা মসজিদ, দাদা মসজিদ, দাদি মসজিদ, নানা মসজিদ, নানি মসজিদ, খবরস্থানে দিন জিয়ারত করি বলা বলে ঈদের মাঝে বলে আগে তারা জিয়ারত করা বলে এন্দিল্লাহি মানা ইন নাই সুন্নাতুল মাজিদ নাই নবী ন তইলে জিয়ারত খবর জিয়ারত আছে যে কোনো টাইম মাঝে করিবা দেয় না ঈদের দিনের মাঝে তুই কেলা করিবে তোর দিনের মাঝে নাই এন্দি ওয়া তাসদীদুল মাআতিম ওয়াল আহজান আর ঈদের দিনের মাঝে ইতারা মানুষ করিন দেখা যায় একজন আরেকজনের দরিয়ে খানিব খানি দেখি আল্লাহ ও বাপ মসজিদে মনত করি মা মসজিদে মনত করিয়ে রে এন্দিল্লাহি তাসদীদ করিয়ে রে ফেরেশানি এন্দিল্লা খানা কল করে দে ফাতিহা ওগেরা করে দে ইন করন এন্দিল্লা ঈদের মাঝে ইন নাই صلنبر ورقي خان بداتي خان جعل خطبة العيد قبل الصلاة إذا نواصل خطبة دون إذا مجيء نواصل على خطبة ما خطبة ويبدأ نواصل بعد إذا نواصل بعد خطبة زي جو خنا من شيئين بالتسعة تولي حق نمبر ذبح الأضحية ليلة العيد قبل الصلاة أضحية معني قرباني ديبا قرباني ديبو إبا خنا من شيء তারা কি করে ঈদের নওয়াজের আগে ঈদের রাতের মাঝে ফজর নওয়াজের আগে কুরবানি জানোয়ার জবাই হলাইব ইয়ান জায়েজ ন ইবা কুরবানি নইব তবে কুরবানি জিয়ান কি পুরান সুন্নাত জিয়ানের মাঝে বেশি ফায়দা আছে বেশি সওয়াব আছে দে লো ফরনার ফাতি রক্ত জমিনের মাঝে ফরনার ফাতি আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দে ইবা কুরবানিও তো খাওয়াতে ঈদের নওয়াজ করিয়ে দে ঈদের নওয়াজের আগে ন أشتلمبر غلطي استبدال الأضحية بالنقود أو الدجاج قرباني ديا غلطي صال زاد غورو زاد أود زاد تين زاتا تو غورو زاد ماشي موش بوش إن الله صال زاد ما يخاطر الله صال عسي إن يكون صال زاد خمس صال دي إن قرباني إن بدرير خدا إن الدنيا إن زعم مجيء إدون تيا جوبا كنا بره غورو كنا بره دولك تيا كنا يتي بره سبكا دينا إنه النبارة قرباني زعم مجيء إذا نواس سوري بعد زرارا غريبو إذا دين بعد أبغى تيرو سبدو فنور دين إذا قرباني تان إنه البودرير تون تيا إذا النبارة إن زعم مجيء كورا إن الله يمرقي زرارا نبارة عند الله نرمر عدم مراعاة الشروط المعتبرة في الأضحية قرباني ديتي زي جانور بديبا صارو غورو زغا مجا هرو مشكوش اسدي نو الا اورو تويلي ان ديتي ان الله وليرو بشرية مجي عمر باشتيك بجي صارو لي خطو دينا خبصجا ان الله দুম্বাওয়ের সরল বদল দুজাতি সরাত দে দুম্বাজা গরু মাঝে খবসজ্জা মোড়া মাঝে খবসজ্জা এই দিতে আগে তোমার তো বর্ষা হইল 11 নম্বর al-istiraf fi al-ma'kal wal-mashrab wal-mubahat fi dhalika ইয়ান তো দেখা যায় ইদম মাঝে মানুষের করে কি করে ইসরাফ যে দূর গড়ানো করে যে দিন খরচ করানো করে আল্লাহ খাম মাঝে ফিয়রম মাঝে লেবাস ফিন্দরম মাঝে ইনম মাঝে মানুষ করে যে দূর নালাগিন করে ওয়াল মুবাহাত ইন বের ফাখরা ফাহলি গরিব বেডিয়ান দিয়ে গরিব বেডান দিয়ে গরিব আতো দিলানে আতো ইন গজি ইন খাবাইও ইন দিলা গরিব আল্লাহ বলিয়ে রে ইন দিলা করে ইন গলব খামর বুতরে 11 নম্বর বেশি জরুরি হতা ইদম মাঝে খুশি নামে মানুষের দিনার গিরার বার করে নিয়ে যাব অত্যাচারে খামকল করে বেহুদা বেহায়ার মাঝে খাইলা বিনা রোজাদত যে মুসলমান রোজাত তো নেরি মন্তরকে বেহুদা বেহায়ার দুধ দিয়া তোর রোজায়ে তোর কি গুল্য দিয়া কিছু না কত রোজার মাঝে ওয়াশাতিরা সেটা করতে তোর রোজায়ে যদি তোরে খারাপ তুমি ঠানি দেওয়া ধরে তোর রোজা বুঝি দিকে দেখা যাবে তোরে কি করে তো রোজার বাদ ইদম মাঝে الذهاب إلى أماكن الفسوق والفجور والملاهي والمنكرات زيادة بهودا خامكلو بحية خامكلو ناجائز خامكلو إذا ما جاكو كوشي بعد زغيره بوان بيره زين بيره فوان بيره زغو إن إسلام مجه ناي إسلام إجازة نادي تواري 12 نمبر لعم الكبار والصحبة
দুইয়ান খাম বেশি করে কোন দেশত একান কি ঈদের দিনের মাঝে জুয়া খেলা দেন নজুবিল্লাহ নাজাইজ খাম ইনার খামাবুদ্দিন ফাইবুদ্দিন নাজাইজ হারাম ইন্নিল্লা সাহবা মানিয়া বহুত মানুষের গলত মাঝে পড়ে গেল তো হনকান বড় মার্কেটের মাঝে গইল ইয়া হনকান জায়গা খেলার জায়গা মাঝে খুশি জায়গা মাঝে গইল এটা গইল বললাম টিকিট খাইতো টিকিট খাইয়ে রে তো তুমি এটা গইল তো বাদে হতে টিকিট নম্বর লইয়ে নাম মাতাইবো এন্ডিল্লা বেশি করে মানুষের করিয়া নাম মাতাইয়ে তোমার রে জায়েজদের পরিষ্কারদের হাদিয়াদের এন্ডিল্লা হাদিয়াইন লন না জায়েজ ইনো জুয়া করার মতো রয়ে যাবে বেশি খতরা জিনিস বুঝিবাল্লাহ বলিয়ে চেষ্টা করছো 15 নম্বর খতা বেদাত খান ইহরাম মিন বারাকাতিল ঈদ আল মুতাহাজিরান আল মুতাখাসিমান ইদার যে ফজিলত আছে ইদার যে খাইর বরকত আছে ইদার যে সওয়াব কল আছে এই নতুন মানুষ মাহরুম হইব যে তারা মুতাখাসিমান মুতাহাজিরান যে তারা হজ্জয়রে কুলুরে ইন্দিল্লাহ 19 বিষয়ে এজনার জলের মাকবুল খালি হলাই দে আজা কি আগরা হলাই দে ইতারা ইদার যে আল্লাহ তাআলা খাইর বরকত রেখে এই নতুন মাহরুম হইব ইন্দিল্লাহ ومن ضيع مواسم الخير في غير طاعة الله عز وجل الزترانك ضيع مواسم الخير في غير طاعة الله مواسم الخير کو اللہ تعالی بالا موسم کل دیے دے ہن نافرمانی مجھے ایک عمل کل خرج دے تو ان اللہ علیہ التوبہ والاستغفار ان اللہ جدید ربی توبہ استغفار کے تو الحمدللہ الدور مجھے আর খাতা শেষ হয়ে আল্লাহ তাআলা বিয়াকুন রাবুলের ঈদ মুবারক ঈদের মাঝে সুন্দর করে যে দূর এজাজতে হাসি খুশির দূর করিবা এজাজত আছে যে এজাজত নাই দিনের বার করে লইবা ঈদের মাঝে খতম করে দি বালা তাকিবা আরো হয় ঈদ হাজার হাজার মুবারক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা